Oke, halo guys, balik lagi bersama kami FC Barcelona Official guys. Anak sih lucu-lucuan. Apa ya? Gak hilang sih, gak sendiri. Anak kamar ya? Hah? Iya. Delik turu, delik kan aku. Kak. Cool. Aduh. Kak. Enggak.
Halanku. Halan. Dus. Delok mana-manan. Sengaja deh. Iya, ya. Halan. Boleh. Lali. Halan. Lerling halan. Deliver rasa. Go. Aku dah.
bangkit mah gak bosen-bosen. Gak. Wis mulai sangar boleh. Iku apa turnamen apa ya apa? Turnamen apa kompetisi? Kompetisi ya. Anu wong ngacak. Kelas piro? Ah, Kelas. levelnya 20 levelnya. Kelas Gak apa. kompetisi kelas piro? Mana aja pokoknya nek menang enggak level ya.
Malik. Padahal di ako pegang pilihan. Asli. Sama lagi. Apa ini? Baterai. Dan kak gagal. Hotelis level 21. Selera tinggi kan? Kita selesai ya guys ya. Udah selesai kan. Enggak itu. Oke kan sampai segini aja. Hmm. Jumpa lagi sama gua Fun Gaming ya guys ya. Iya. Bisa beli mah. Ini mana mah? Nyata nih main enak enggak? Hah? Nyata nih main enak ya. Tapi Real kan Madrid CF sih. tapi Kayak kan- gini logo tapi jenenge Real Madrid CF. tapi kan Arsenal Fun Gaming. Enggak. Lah kan sih. Coba lihat guys, 2 minggu yang lalu guys intronya guys. Fun Gaming ya guys ya. Balik. Apa?
Feel so close, it's simple. Focus on the bottom line. What they call a dollar sign.